Hello everyone. Today I make the the recipe of noodle eggs. Noodle egg. Fried noodle egg. So first boil the water. Turn on the light of stove. Wait until boil, and then we cook these noodles. Candok sih. Karena kasih tepung. Tepung apa? Nah, maksudnya mbek awakmu meneh no pasar. Tuku tempe. Kayak Kentucky tempe. Resep baru. Capcay yo pakaian anu. Keren kan anu kameramen. Tusen banyune ojo sampe tusen mine ojo sampe ono banyune blas marang wajane. Wajane berseron ojo sampe ono banyune.
Gak ada mah. Banyu nubuhan pesuton aja sampai ono banyu marut ganti minyak. Ono minyak. Sih katanya. Di kelas piro? SMP. Nah kok gawe celana abu-abu. SMA awal. SMA. Pakaiannya ya kameramu. Anu wis. Wadai ndok ambek kertas. Kertas.